Usbabanta Palesno, Tasutel Abu Khayani Bondo Makhine. I could Chobat Cholina. Bubagra long, let, Diplomata long, let, Bubagra long, let. Tini no masolori no zotono Simon Sini Tangnai, Sabisani was memorandum Yafarzaka, Ze Usbabanta Palesio, our Tabuk Taj Group of Industry, Tasutel Kane 5-star hotel Kane, Aman Bisinte, Suntino masolori Makaka. Tamni Hinba. Sung Afurno, sung with a time bound man and Bisingo tourism minister Sri Susanta Chaudhary no sung Sajak, Z Tindin Bisingo, Suno in a actual manner Nibisinte, Suno replied Nani Untung. So Tini actual cabo replied the Kaze, pressmate Kamani Bisinte, as a Touch Hotel Kanyan Tanzaritongo. It means Abu Bokale Litabo Sayako, that Tasuza Kanyan, Bozak Sakaze, Uzovanta Palace, Abu Kaisa government asset, government Zekunu project Kana Kaimano. A project Kaitinivo, Noroxno support Kaidin, Samani Otatamova. It means other 5-star hotel Tangatongo has it. I want to in advance. You Tifra Federation, Tifra Hastewa, Sung Diamni Taniwa, Sung Memorandum really Kaisi. I want Tini Clear Money, Sung Tinoro, Sini Bar of Takazla Assembly Constituency Bishinte, YTF, TWF, Tipramota, Bishinte, Sintini, or Mosul Makakaisi. Ramota, Nikaisha, Emele, Musangan, government Haka, over High Kuna, Kalapata. Yeah, but no party, no, and no Dubo, Sabaka, Awatang Semalia, Sini, Honorable MLA, Sini Saronjit, Bo Tamsanai, Pochistarigono, Pochistarin, Fuano Vini, and Kanaka, Vokanawi, Bozasaka, Abakunung Yaze, Tourism Minister of Cox Hazak, they Honorable Minister Sar on MS Cox Hazak Samani into Abo Tabuk, Boss Hamani Yagolo, Bota Sawam Hakunung Yane. Into Tini to clearly says Chini tourism minister Avon Bueno and Afros House. Chini, the promoter government of Tirpani. Yabaka BJP, Yakaba state government is spokesperson of no replying to Miss Hamani. Hotan is Hamani boss Azabo Kanato Zepankana, Avanti Bobele Dukunangzak, Inang Sana Yosini, MLA, Chini, Boronganang Saronjino, Bozes Hamaniko, Abu Botabu Bake, Kifili, Lukorono, Utoronai. Abo bono runani untung karon boto advance sajak je amhake bokok sajak ni bosa amanyang masawo sekang in advance tas hadini samani kop into bos samani yagolo ang abo kuno reply na buchunglia te in norde sing pikaba ang mas samani ko gobo je bot abuk je lukurono samani amhe kunuya tini bono reply na tung naki bono ba ki Susanta Chaudhary honorable minister tourism ni bono ki sajagda na sajagda abo bot abuk sing public lok daudung nai karon boto एकदम माने तमसनाय ओपनली बाबेखे बजे साका बो कक सालाजक तंगे कक सालामे किन्तु सुना चौधरी तिनी आरो एकता बिनि बुमुं मेंशन खायजे अब बेपनो तुयै आं ऑनरेबल एमएलए रंजित धर्म कक सालाकेनि बो आबो कक बसाया बो तो बिनि साथाय व्यक्तिगत बस थाका जे स्टेट गवर्नमेंट अबनो जुदिनो विकल्प नाजाय तंके नरजत सपोर्ट खाजिन साव इट मींस आबो ताबो 5-star होटल ngani थाङै दङ हायसे गवर्नमेंट ताबो सों तिरप्रा हासते वो वाइटेम नि बिसिंते Soba kotorte bo khainai nanghangka sarati pra bondo khairene hesi jehetu nangni party ni MLA ba abon te central committee party organ kuna alochona discuss jakhne ba bidu pra legal action ni nor thanai ja abo to sini higher command sini all in all sini party ni je leader senior leaders ok abo sungjotono chablaya kulai singma sanai baskango jeta tumuna amake kok kaslewi keplewi jeta thangya jat karon tangdi amake boisuno hono party ni weakness payo कोन कम्युनिकेशन करि हिनि गोबां वानसुबि मानो आबन बै आं सानाय आं आंनि रिक्वेस्ट बस दंनाय सिनियर पांथों जूनियर पांथों सब समयनो एडवांस थि कक सामन के बेले जाया कारण काबुवा सोशल मीडिया पोजबांता पेलेसते कक सरमन या गोलो बहान हे गतेसे रिएक्शन दो आबन बै आं सावो सिन ऑल इन ऑल सिनि तिप्रामथाव खरचन लिजार आम कासिनि महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक बहादुर आइसि बिनि डाइरेक्शन बाय जेफ्रुपानो सों सागांका आबन सोंखायो जोंबो आबन बनि वाइटिए ब्रक सब समय फ्रम देशन नावै जे कोनो आन्दोलन खाय हायसे हायनो जों बुइ कला पातानि सामना जों खाय हायसे दिनै वाइटिए नि अबन प्रुफ जे वाइटिए बोबाग्रानो थियासक जरा लगिरि थानाय बोबाग्रानि खुखफां बाय जों सामुं खाय दफनि बागै जों आन्दोलन खाय मुभमेन्ट खायथना हायसे आबन बनि एडभान्स जेता कक सावै सिनि बोबाग्रा तामसा आबन जों क्लियरलि के जों सायमाने नांगौ हायसे हायनो कक सा माबाय इंडिया आमसे नुजाका कैबिनेट मिनिस्टर नि ब्रिफिं ना थांफोरावबो सीएम नि डिसिजन CM na tak kok kesanam su. Ang tiniawan sanay sini Honorable Chief Minister Sri Manik Shah. Tumung no obono stop kaiman ya hangkangkai.
त्रिपुरा हास्ते गनांगै अनेक मुवमेंट कतरनाय आंदोलन नाय नांखांखे 24 घंटा याहायसि 48 घंटा 72 घंटा जों बन दागनाबाय जों रेडी दं हायसि वाइटिएफ मुवमेंट खायनायनि बागै सोंथाय नायमानलिया सोंथाय नायमालिया तामदे जों ताय अमहाय सुजुग रिमालिया सिनि लाइबुमा हुकुमु मुकुमु कमामानि अम सोंथाय सुजुग रिमालिया 25 ता बছর सीपीएम नि आमालो सिनि आस्तबल मैदान कमाखा 25 ता बছর सीपीएम नि आमालो सिनि उजेन्टा पैलेस त्रिपुरा स्टेट म्यूजियम्स नामजाखा आमोन बैनो जों ताबुक वाइटिएफ रक ताय सिरिं तंलिया जों नांहांखो त्रिपुरा हास्ते गनांगै हर जोंरि नायसि अम वाइटिएफ नि कमिटमेन्ट अम जत त्रिपुरा सरां कोइनाय अर ना त्रिपुरा मथा ना वाइटिएफ ना टीडब्ल्यूएफ नियावै कसा कुफुर कख्रां चेखरा आत्रा माइतंग ब्लाय हिनियावै त्रिपुरा सांगै जों जबा खायगांखाय जों सक्सेस नायसि आमबाय आं जस्ट अपील के रिक्वेस्ट खायो नरक जतनो all आंदोलन all movement नरक पालबाक्से सुंनो लगिरनि बागै सांनो खबंगर हना बसं हामबाय